Ayan mga ka-brother, ag-spray tayo manin tatangag sapa. Ag-spray tayo iti pang insekto. Ayan Brad. Brad, Ah, prayan tayo tanong nga grunot ti paga. oy. Kalkalpas ngamin nga nabunwan mga ka-brother, so nga pasarunwan tayo iti spray. Gamit tayo iti gold rush. Kin armor nga pulbos. So dato iti naudi nga mula tayo mga ka-brother. Nasurok nga 15 days na dato yun. Brad, Brad, nasurok nga 15 days na dato yung rep tayo na ya. Brad. Makabulan na to no 8, Brad. Oy, makabulan na ito no 8 dati. Naudi nga rep tayo mga ka-brother. Yung awan ni insyungin, Brad. Sige, okay lang. Lumang to nga men. So nga pasaron man tayo ti spray. Bali 3.7 mga ka-brother iti area na dato yung ako. Naudi nga mula tayo. So yan. Gana jay dalan. Ti Patinggana mga ka-brother. Yan. Kudrado. So yan. Good morning mga ka-brother. Naimbag na bigat tayo.